Iki kok tanggal pegangan temen. Buat 2020, buat 2021, pada bae kok sepi. Lah kan ngegembe, tapi lah ada paketan kok. Kan matang, tapi lah kudu usaha disit. Kayaknya dinaki ya, kalau matang lu anu nang kepecahan. Kalau kayak disit ah, kalau mimpi ini lah. Oh iya, apa ngerti? Kenapa ngeliat? Anak Fikar. Hei, ngapa kan? Ngapa kok tok? Ya biasa laku-laku. Kan apa kok jana orang dari pegawaian lu pengen malu kok? Ani ngomong pada pegawaian melu yang enak melu jakong. Lah kok orang ngekim apa? Wala maning kue matang boy sang game. Lah ora jalu kan ora mabine. Wala maning jalu ora mabine benang. Dua kotak. Dan jalan yung kaya aku pengen mangan iwak, tapi lah ngaran nangan di kue lu. Lihat iwak yang kali masa kono kena. Oh iya, Kar mancing bayu Kar, kayak nang buri umaku anak pancing loro. Ya iya. Ini baru Iya kok, iya. Wis yuk, kayak yuk. Nang kena bapak Kar? Iyalah. Kenapa? Pak, ani wakas sih nang kena. Kana lah. Nggak ini langkah pegawaian temen jane ya. Ini langkah bocah nang di jane ya. Sama. Kayak anak bocah. Dengan ayah. Mana, Ren? Ngapa koran nang kana dewekan? Lagi bingung langkah batik rek kok. Wis ngerti bocahan. Nak nyus ngerti sih wis dolanan ket mau. Ini sih Pak tenang dia bocahan ya. Ya orang ngerti loh. Wis, boleh tiba yuk. Ya. Apa cuma gitu? Tuh, udah biasa tuh radio malu. Ya wis ya. Dibuat malu nih. Wah, senjual. Malah senjual. Pada mancing, palangin sama bayu. Oh, kaya ngaca gue ya. Aduh. Video. Ya, wis suka. Jangan gebrak. Lepet lah.
Ini. Ih, tolong. Dia mau petai mana kapan? Mangko ya. Oh, Kang Nyong. Sekarang ngerti bacaan. Ulangi and action. Sekarang ngerti bacaan. Bos. Apa lagi? Siki kasih nama Pak. Nek nyong wis ngerti tuli nyong wis dolan ket mau kayak and action. Oh alah. Terlalu tolol. Action. Ya Allah. Tenis. All action. Action. Wow. Kurang lah pikir jendelnya di situ ya kaget lu. Yo, kue. Sing gede Sing gede kue. Alah kabel langsung lah. Yo. And action. Langsung lu kan. Wih, kayak kue aja alon. And action.